ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम म्हणा सर्वांनी म्हणा ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम 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 हे ज्ञानोबा 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 माऊली ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम 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 हातवर ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम
ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकाराम म्हणा सर्वांनी म्हणा ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा
ज्ञानोबा ज्ञानोबा ज्ञानोबा ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम म्हणा सर्वांनी म्हणा ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम 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 ज्ञानोबा 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 माऊली ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम 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 ज्ञानोबा
जनार्दन जनार्दन माय बाप जनार्दन माय बाप जनार्दन सद्गुरुनाथ जनार्दन जनार्दन माय बाप जनार्दन 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 माय बाप जनार्दन 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 माय बाप जनार्दन ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम म्हणा सर्वांनी म्हणा ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा 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 माऊली ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम 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 ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम
जनार्दन जनार्दन माय बाप जनार्दन माय बाप जनार्दन सद्गुरुनाथ जनार्दन जनार्दन माय बाप जनार्दन ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली ज्ञानोबा 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 माऊली ज्ञानोबा 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 मातेच्या महापूजेनंतर प्रसाद रूप असा आनंद ह्या दोन्ही दाम्पत्यांना मिळालेला आहे. ज्ञान ध्यान आणि समाधान पांडुरंगांच्या आणि रुक्मिणीच्या दर्शनानं ज्ञान मिळवावं, तिथे ध्यान लागावं आणि समाधान प्राप्त व्हावं.
मातेकडून आलेलं श्रीफल, आता त्याची श्रीफलाची प्राप्ती झालेली आहे ओटीमध्ये. हे जायचं मग थोडं सगळ्यांना मागे पटकन सांग. आता मानाचा वारकरी थोडं मागे हो दाम्पत्य पटकन. जागा संपली. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. हे ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम. नाही, नाही. ज्ञानोबा
देशस्य संपूर्ण फलप्राप्ति महाराष्ट्रे निवसित जनानां संपूर्ण फलप्राप्त्यर्थं श्री रुक्मिणी पांडुरंग देवता कृपाशीर्वाद प्राप्त्यर्थं मनीक्षित मनोकामना परिपूर्तये श्री रुक्मिणी पांडुरंग देवता प्रीत्यर्थं प्रतिवार्षिक विहित आम महाराष्ट्र जनतातः प्रतिनिधित्वेन अद्य श्री रुक्मिणी पांडुरंग देवता प्रीत्यर्थं पूजनं च करिष्ये। एकदा सिद्धं महागणेश्वरं मोदका गणेश शंकरघंटादि स्मरण पूजनावसनं च करिष्ये। महाकाय पूजकोटि समप्रभाय नंबर वेदे वदनमकारे कुमार श्रीराम महागणाधिपतये नमः। सर्वमंगलानि गणेशपुष्पं समर्पयामि। गणेशनाथोराय नमः। सकलपुष्पाक्षे गन्धपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। शंखाय नमः गन्धपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। घंटिकायै नमः। सकलपूजार्थे गन्धपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। धूपं